Hi everyone! We just arrived in Ho Chi Minh, Vietnam, and it's past midnight. So, news flash, na-cancel ang wala ko kabalo na na-cancel day ang hotel booking yesterday. So, medyo last minute na ni siya nga bago nga booking. But, at the same place, ang nindot kay medyo na-upgrade ang among choice. First choice, so hatagan ta mag very quick na room tour. So, City House Ariosa. Actually, nag-trending ni siya sa TikTok. Fairly mas barato siya sa uban. Mixed reviews. Na yung mga uban nga okay lang reviews. Pero, one of the things na siguro concern sa ubang tao kay medyo saba, kay near me sa Murag Major Road. So, mao nilang storage, mao nilang bathroom area, na po sila kitchen. So, ilang bathroom, guys, na sila tub. Dili na lang ko mapakita kay Char. So, pwede na po may magluto diri kung sipagin. Tapos, mo yung bed, mo ang window. Wala pa may kabaloon sa ang view diri kay ngit-ngit na. But so far, I think mga puno. And then, medyo dunggan mo gamay ang honking. And then, naami ka ng murag dining area for 2. So, kato, nag-travel me duwa ni Nate kay for 2 reasons. Number 1 is anniversary na mo. First year anniversary na mo last August 12. Sorry. 16 dito ang month, sorry. Pero 12 ang among anniversary. And then secondly, it's also my birthday trip. So, medyo new pa ko aning mga vlogging thing kay usually I choose to be nonchalant. Pero pwede po nato i-try maging OA kay whenever I would take videos and photos, one thing that I like about documenting memories kay usay dili na man gud nako dili na nako tanan ma-remember ang happening sa akong life. So it helps me keep a stash of memories in my mind. So hopefully gamay lang mo away karon ni Nate sa travel. Kung gusto niyo matest ang unsa ka solid in your relationship aside from the fiery trials of life, pwede niyo i-try ang traveling kay mugawas ra jud ang iyong differences. Pero so far mga nakaduwa lang may kaaway. Praise God. Praise God, love. So, yeah, that's all. I'm so happy to vlog with this new equipment. Unta mag-improve ang quality. Walang to, and watch out for our Vietnam vlog. Bye-bye, guys. Good night. Past midnight na dali matulog na may kay. Hago na.